Buskangni 23 August Delhi Jontor Montoro Tipraland Shanmungno Tei Khorang Tishanani Bagai Hasini Ruana Ramani Charshal 20 August Delhi Railway Station Thangwi Sogwikha Ipft Bodoli Adong Rock Tei Ipft Bodolno Khapfonai Lukurok Thangnai 2009 bisini simi Tipraland Shanmungno Tei Ipft Chobakhlai Phaikha Phane 23 August Haktoni Montri Bokrokni Phasing Tipraland Shanmungni Shanmungblai Yafarei Tipraland Shanmung Supungnani Khorang Tishajaknai Hini Shaka Koktuma Thumnai Rokni Buskango Ipft ni AGS Omit Triborma Chungtabu New Delhi ni railway station 18 তারিখে চিনি প্রায় 271 ডেলিগেটস 23 তারিখ কি প্রোগ্রাম বা দিল্লিও যন্তর মন্তর যে প্রোগ্রামও মানজাংনি ফাইজাগ বরক তিনি সফল বেকে বরক যতন লেংলাইজাক বরক যতন মায়ক ফিলাইজাক যতন সাইমানো जों ट्रेनও যে সফরকে ফেমানি লেংলাইজাক जों তাবো ও জায়গা গাড়ি নাইসিংলাই দংলাयो তিনি মেইন প্রোগ্রাম 23 তারিখও 23 তারিখনি যন্তর মন্তর চিনি অলরেডি জায়গারও ফিক্স খাইজাক ओंखे आं एज ए एजिएस हिसाबै जों सिगांनो प्रिपारेशननि बागै सावरायजाक आं साकबाय थां जे चिनि वार्किं प्रेसिडेन्ट प्रेम कुमार रियां जों सिगांनो सावरायजाक जों बंनो रलाम सबका जे ताबुक जों बिरला मन्दिराव थांलायनाय बिरला मन्दिर माने लक्ष्मी नारायण मन्दिराव चिनि तंनानै एकोमोडेशननि बागै थिक खाइजाक ओंखे अजागावनो जों चिनि बुसकांनि चबानि बागै जेबो ककचाब लायनाय बे 23 तारिखआव जन्तर मन्तराव যতননো শুধু ত্রিপুরান ফাইনাইয়া চিনি নিউ দিল্লিও যারা চিনি খুংথাই বারারক চিনি ত্রিপুরাল্যান্ড বা সেপারেট স্টেট হামজাকনাই রনো চিনি মুভমেন্ট ফাই জয়েন খাইबायना बगै कबमुंनारो 23 तारिख कयटा निसिमि कयटा जरांनाय नरनि मुभमेन्ट चिनि मुभमेन्ट 10 टा निसिमि 4 टा जरा पुलिस न अलरेडी जानक रिजार्व के आपतिखिनो बरक बचुनो शहरे रिखा जे इ नरक जे जुनो Koimung bulai di mana? Abu cung manka te norong ni abu cung biasa kau naharka. Ipft Bodoli Bakakti Simia Telangana ni Gurkhaland te Buruland Shanai Rogbo Arofhai Manjak Phainai Hasani Ipft Bodoli Engai 250 Hai Luko Tripura Len Shanmungni Khorang Tishana Bagai Ruana Rekha Hni Shaimanka Aroni Bisingo 51 Engkha Ipft Bori Bodoli Hni bo Shaimanka Thangnai Lukorokni Bakakte Hambai Tini media takuk suno Sing tini sini Tripura Hani Joto 19 দফারক जों 2009 नि सिमिं आईपीएफ तिनि तरफ থেকে তেই सिनि एनसी सार एनसी नि नेतृत्वे बनि तरफ থেকে जों 2009 नि सिमिं सिनि त्रिपुरालेण्ड डिमान्ड तैगै जों दिल्ली डिपुटेशन रय फाइगो बसर वाइसा वाइसा के त बुक्ति जागावत माखिनाय लिगो सब फाइखा तेई जों जन्तर मन्तर 23 आगस्ट न तैगै जों आइगा त्रिपुरा हा सिनि हास्टेगो मंगनो 23 आगस्ट न सयै जों आन्दोलन खाइदोंमोनि जबा खाइदोंमोनि ताकलाय हिंके जों तै कायसा कतालति खाइलायखा जों दिल्ली डिपुटेशन जन्तर मन्तर रलायनाय दिल्लीगो आन्दोलन खाइलायसिनाय जों जतसिनि आईपीएफ तिराव जलाबाय ब्रै बायदिनि जों खाइलायखा जमन रखंसु फाइमाय जों जतगै 250 जन खाइफासिनि आईडब्ल्यूएफ हिंके सिनि 51 अल टोटल ब्रै र Kangtheo media ta korono angka bangkok samariu New Delhi chungje phaimaka sini discount 23 tarik jontor montoro chung keha edisi maimon sali edisi diboso palon kaniye chung Delhi jontor ओंखे 194 জন के थेनाय दाव aro chung eko tuisawe sini Songpok bro say songpok sini somas kehat jati kehat basa tika ko dikat sini sam sri nai ekaro sini pradhan mantri ba swarashtra mantri no memorandum nahi bo program edisi lakana chung separate state kene mani kehat sini andolon bo program ke chung 1986 sona chung edisi autonomous district council dia mansal sei sal mana chung abon palon ke bo program ole no IPFT party chile prograles pospok busimpe IPFT party sini sini program utong payo
MLA प्रशांत सार दङ इनके आरो प्रग्रामाव त्रे हुग्रा रोगो फैनाय जोंनि बर्तमान IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट प्रेम कुमार बकनो फैनाय इनके मेमोरेंडम सबमिटलेस बनी या वो खेनाय खे हाँ बच्चे जोंनि स्पोक पर्सन नक ब्राउ अलरेडी खेपायति मतो आरो ब्राउ सबमिट खाना No, memorandum ya pen males pono ya pen nai. प्रधानमंत्री बा स्वराष्ट्र मंत्री बरोनो सुनिया फैनाय सरकार से যদি নারনি ডিমান্ড ফুলফিল খিয়াই নারনি নেক্সট স্টেপ ले मांगनाय आगामी चीनी आंदोलन चुंगब धारावाहिक भावे चीनी ब सेपारेटिस्ट में पर्यंत चुंब आंदोलन जारी थी।